أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو لام زبر, you can say فتحة. واو لام زبر और فتحة عस वल आइन स्वाद जबर और फतहा अस रॉ कसरा री वल असरी वल असर हमजा नून कसरा इन नून लाम फतहा नल इन नल हमजा नून कसरा इन सीन अलिफ फतहा सा इन्नल इंसा नून फतहा ना इन्नल इंसान लाम फतहा ला फा या कसरा फी ला फी खा सीन दम्मा खुश रा टू कसरा रिन खुसर इन्नल इंसान लफी खुसरिन इन केस ऑफ स्टॉप इन्नल इंसान लफी खुसर हमजा लाम कसरा इल लाम लाम फतहा लल लाम फतहा ला इल्लल्ला दाल या कसरा दी इल्लल्लज़ी नून फतहा ना इल्लल्लज़ीना Hamza standing fatha. Actually, it is the alif, but when the alif has a sign, I mean movements from the standing fatha, standing kasra, standing zamma, or the other sign, so it's will be read as a Hamza. So Hamza standing fatha, mim fatha ma, ma, noon waw zamma no, illa alladhina amanu, waw fatha wa, ain fatha wa, mim kasra mi, lam swad dhamma lus, swad standing fatha saw, lus saw, lam kasra li, ha standing fatha ha, ta kasrati. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واو فتحة و تا فتحة تا واو ألف فتحة و وتوا صاد واو فتحة صو وتوا صو با لام كسرة بال ح قاف فتحة حق قاف كسرة قي وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق واو فتحة و تا فتحة تا واو ألف فتحة و وتوا صاد واو فتحة صو وتواصوا با صاد كسرة بس صاد با فتحة صب وكسرة ري وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.